Berita pasang ke sembala kita di seruran kulangan kami Pak Aiban di pancar terus sari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari Minggu 19 hari bulan 12 kulangan aku Sami Ipat. Kita pun ke Aiban ngau berita tu. Pemutus pengawal berpilih besar Kaunsil Negeri Sarawak ke Sita N78 Bulu dilancar ke dulu. Chairman UPIS pengawal berpilih SPR Dato' Abdul Ghani Saleh netap ke perkaranya ba'aum pengarang berita di Kuching Demalam. Dato' Abdul Ghani madah ke perkara tu diputus ke udah tinggal ambil kira gaya pengelikun raban pengerja pengawak berpilih tinggal bilun kabang dikena mai peti undi ngakai palan alih ngitung undi rasmi PPRU ke sitanya berindi Ari Tijai serta terputus jalan darat tindak ulih di tengah. Nyalai pemutus pengawak berpilih dekat di padas pengudah nerima peti undi kelimpah rimantai ke penyampau orang ke nurung undi pak sitanya. Baum pengarang berita gabungan parti Sarawak GPS menang bak 75 sita, Parti Rakyat Bersatu 4 ngau Parti Tindakan Demokratik 2 ngujung ke GPS oleh diri ke Perintah Menua Sarawak ketimpuh 5 tahun terdekat data itu elok. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersumpah mangkuk pengawak jadi Kepala Menteri Sarawak ke-6 Demalam. Pengawak ngangkat sumpah tu diatur bak Balai Menghadap Utama Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Bak pengawak tu Datuk Patinggi Abang Johari ke berumur 71 tahun nyayin surat mangkuk pengawak bak mua tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud sama bisi ratai bak pengawak tu enyak bini tuai Pemekai Menua Sarawak Datuk Patinggi Rakat Kurdi Taib, bini Kepala Menteri Puan Sri Datuk Amar Ajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang, Speaker Kaunsil Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiawan Asar ngau Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Amar Jaul Semion. Bak pengawak pilih besar Kaunsil Negeri Sarawak ke-12 kediatur kemari, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari RGPS tip diri bak sita dun gedung ngau majoriti 4,310 undi mujur ngalah ketiga ikut pengari enyak Ari Parti Sarawak Bersatu Muhammad Sofian Faris Syarbini, Parti Amanah Negara Kamal Bujang ngau Parti Bumi Kenyalang Thomson Angor. Genang perkara kesama, Gabungan Parti Sarawak GPS ngai kelalu berumban madu ke Raban Kabinet Menua Sarawak Kebaru. Chairman GPS Datuk Patinggi Abang Johari pada keraban Kabinet Kebaru dekat di Padah Kebak Maya ke Patut. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke kebuah lepia laban GPS ngembuan kaban parti tik manah serta ndak ngansak ya kelalu berumban madu ke Kabinet. It's no hurry because we are very, my partners are all good partners. And they give confidence in us. When the time comes, I will announce my cabinet. Lebuh ditanya sekali ke GPS sedia nerima parti penyakal yang madah ke GPS nadai ngembuan kaban politik ke dikumbain kata lalu netap ke GPS hendak nerima raban sidak ke Bekatu. Datuk Patinggi Abang Johari maksud ke Jakarta bak awam pengarang berita pasal pemucur GPS bak PRU Dun Sarawak ke-12 Demalam. Berbaknya rakyat bak sita Kaunsil Negeri Balih dekat ke perintah ditegap dikena nerus ke pemansang ke endang udah bisik. Kebuah lepiak laban seminak perintah ditegap ajak oleh nentu ke pemansang ke dilanggur di Pejalai Ngau Meruan. Kekuatannya hanyalah terletak di GPS itu. Kita mahukan kerjaan yang stabil. Lebih-lebih lagi kita di kawasan pendalaman. Kita amat-amat memerlukan segala pembangunan apa yang ada di bandar, itu yang kita ingin terapkan di kawasan Balih, lebih-lebih kawasan pendalaman. Ia maksud ke Jakarta angkai pengarang berita udah pengawak mantai ke pemutus rasmi ke dibantai ke Returning Officer pengawak berpilih Dun N64 Bali. Nicholas Mekak meri terima kasih angkai bini Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jimut Masing tinya diorang ke cukup guna bak pemujur GPS di Bali kelimpah hari jentera pengawak berpilih ti berbenar berjalai ke pengawal. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Seri Tiong King Sing hari gabungan Parti Sarawak Mekak menang bak sita N52 dudung ngau penyampau undi majoriti 5,806 AT. Ini
ini semua generasi muda. Kita nampak saluran kali ini dia pun bagi sokongan penuh kepada kita GPS. We as a GPS, we will try our best. We will look into all and everybody interest, especially also the younger generation. We work together. Datuk Seri Tiong tik boleh 9,390 iti undi, mujur ngalah ke pengari Ari Parti Sarawak Bersatu PSB, Wong Hiping tik boleh 3,584 iti undi, ngau pengari Kebukai, nyengkaum orang tik berdiri ngati kelirik, tik berberita bak media sosial, enyak Fadil Muhammad Isa tau ke Kadok, tik boleh 1,178 iti undi. Dekat nguji mutar ke Penanggul bak sitak kota Sentosa ke udah 15 tahun dak diadu. Nyak perkara ke dipansut ke Kaban Kawasan Negeri Baru sitaknya Wilfred Yap Yausin Ari Gabungan Parti Sarawak udah tik menang bak sitaknya ke dipekai DAP Kenyau 3 penggal ke udah. Wilfred Yap madah ke semua danji ke dipansut sebedau pengawak berpilihnya dekat di pejalai kengau nakak pemanah serta nyadi ke tanda terima kasih hagai rakyat tik nyukung ya nyadi pengari rakyat ke sitaknya. Stampin resettlement scheme, 7 Mile flash flood issues, facing there are still a lot of infrastructure lacking, dilapidated housing in Stampin resettlement scheme, dilapidated housing in and around Batu Tujuh. We'll clear all those one by one. Ia ti menang berdiri sudah ti boleh 5,806 iti undi serta boleh majority 1,863 iti undi mujur ngalah ke 4 agi pengari Ari DAP PSB Parti Aspirasi ngau PBK. Konsep Sekolahku Sejahtera ditumbuh ke Opis Menteri Pelajar nya ukai mata pelajar ke baru. Menteri Kanan Pelajar Datuk Dr. Razi Jidin madah ke konsep tu lebih memeran ke pengawak tik ngirik pemanah hula ngau runding ngagai bala dembiak sekolah. Datuk Dr. Razi Jidin madah ke konsep tu dekat meri peluang dor bala pengajar bercerita nak cara berperindang pasal perkara tik berguna dalam penghidup, ngambil mudah dikingat serta nyadi diperhati ke bala nambia. Kena hari satu tu kemari lebuh nyimpul jurai rang Undang-Undang Perbekalan 2022 peringkat Komiti Opis Menteri itu buat Dewan Rakyat yang madah ke KPM buat ikas ke penudi sesi lipat urus pasal nerang ke konsep Sekolahku Sejahtera ke dikena mutar ke kes buli bala pihak sekolah. Yang madah ke konsep tu dekat nentu ke pemanah ulah ngarunding oleh diacar kenyari nembiak ke akimin ngambil sirat tu mudah haki ngingat ke pemanah atau ke penyait siti-siti pengawal nyentuk ke sidak tu dah bersailah. Berita tadi ujung ke berita Aiban ke pagi tu. Ngaunya aku Samipan madah ke diri mupuk dulu.